ni era kuro du bulda ibanya bula le dino kono kaste ke ba ko la do adolo ba ku ko to ako ko mari go kata do ye kana na ko la kuro nya don nalla o lon na wol wol de la kuro nya rambe o lon ne e hane isi fa do lo moldi parce dunia ko ko ni ko nganya si ba nya menna wakati le ke ko ko ndimma wakati na sita fonga ko do ko tani bulda le bari janim be ko mo dunna parce que la jalo le beja be ko mo dunne bulle le bi le nuwa le mo biti yame bari ko menu ni na ta délégation au Sénégal délégation ala Mustafa na la million o lolu na tan kan kana ko kana taranga mawludo to mogo mbabo le tuma mogo manke pempen dindi ko habunya mogo asebunyale ni haji ndio kuwa la kila na ko mebeto bi subura la ko akofa subhana man ahada lil khalqi rahma seni ya de manso menga kila di ibn adam ma adele mondial yani sero fojali la hay kumo fo ako subhana man ahada lil khalqi rahma wa rahmatu hadi yolo kono bi me kila sibala no parce que mo melu faram ke pareri kila sibo me dorne sirinde wato bi be bulla par janil de tambele wato ngadun ko kuma arabu kilindu alay Mustafa bulla era dante ko men biya kala nya ibatan sambana kulo barakala jam ko ifana buto kulo mena fo kana kana tar mawludo endo ini san ero si tamajam ko khadu nyin ki mawludo to ودين كده ولا لكم ورنا أنا مستوى أقول ولا مسألة لام. نعم سيجي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. البيع الحكومي. البيع الحكومي البيع كي نامفالي الحكومي باريني الحكومي كتولي الحكومي. mbali musuli hakoto nali hakoto dohol fanali kato alors mi haje bin sita jam heralo teliye na tafona sa hero de sana namo manna politique la namo bari be politiko la namo bari mbota dame ngolo ne mbota mi to ngolo ne betara dame ngolo manni na wala namo idumbe kingiri namin be sininja mi haje bula tan ko wala hi faransiya namo donc asar ha ko tuni wasi dola manna politique la be bari be min ko be politiko le la namo wala ko ne ko namo bawo kunu mo holla tal kanedi bota jahangol le kolo o ni jahangol le kusifani na al kan trasigira fana masige al fere kala tahi konto ni namo isa fa ko Idrissa Seck Sénégal ngolo mo jama ba kala na kamin na vote sita jahangol jama wulta musul ana matema inata matema siata kabin mo woli hige suwal hige fulo hige jahangol hige mo hige la la ko be hige tegeka be hige ko ko yara ni be bidalle o mu fala hanki ya ko ko yara te bidalle ne ko yo ako kawa te jahangol ko na patio sembo ko mata tanga tar farma awo president wole te ni khalifa ga samati ahadi lawo kan Ousmane Faye ni benje maka ani Ousmane Ndiaye o fana mo mani gore ako ko mata no ko beta ngadu ate jahangol bulu France mu be kono ndelde heralo mon tempi bari ndela na hanan fankara falma ndela na fankara fa almali ate to ya ba wole fonye donc nata doani mo donne la manna politique nata doani mo donne ba ha Kenya faale ko ko wate fana sana si ala ko jansa sa ko ga 40 ni man 40 c'est film fama c'est do la film di be digirina ni dum man 40 dum kula glace bal mo dondo woni ya kala no ya balo yere hadi woni halo ya ta hama halo wala habo kendo la me o mo kendo wala de sinu jangere na wala le donc kali ala hakko tunye dana na konto wala to ya la ton ha faali ko ha
batango min ta hakara jahanga diwulma o jahanga diwul fana jana na tan kara fatima alsen ko duwala don pour kana malu woni ateye kana malu ateye be min na sinu fala be so di be man be se ko mito na ran diga wala mo na siro di asaka ko tunye asala ko tunye asala ko tunye so ko la mo ko ta mo so ko to mo so na mo ti da ko kabila ala kabila ya ko ta lo to ya ko ti da ni so ata ndela mo so ko ti da ni so ata e ko fi mo e ta ni da ko ti da ni so ata no mama ne da ko ta ma te kan ki da ko na ki da ko to ko do na ma ti da e be ki da wo ja sala hazra wo ja sala e ba se ki da na ko la de ki da men na ala burbuto da hadis ba ka ba to ka faka kela sana mo han ki da faka e ba de ki da ala ba ki da man men do bi da do na ta hero ko da da wala dun to kalli dunya to ko da yani samna se dunya wa soni al bunda binda na ki da wala ta ka so auto tata sini mo ma hajo ta kan bi na be atala ta hajo ta no wala ta sala mo ki da tanya نعم أبي فاضل مسألة لا سيدنا محمد المسألة في الجماعة هذه مدة كيلا كل مجال كل سنة وجدنا أنا كل مجال أنا كيكون مجال كيلا محمد صلى الله عليه وسلم أبي بابا كولي كيلا محمد صلى الله عليه وسلم تكما تلونا لكو كيكي سريت فنالي يبدو كل كيلا نقوله كيلا ako ko kusa babida basi saba hijira to ko basi saba ko sigi saba amendi amantoluma yo basi saba wo ku wasiana de fanandi kila le tata ne mo folo ka tele tata ko ti ko kusa babida ko wasiana de fanandi ni ko kusa wo ko mfano ka to ta musulma ako ko futo kila ka fatra futo ko lale ko futo wasiati mo ko ne futo to yala ko ni wo tata ne yo ko ti no ta to ta na yolma ba na yo musi da tadi fa ya hadidola kela man didola kela hadidola di ko man diawona di ko ya ta dola ba ri ke ko man diawona wo be ya ta ma wo ke to ja ha musu da wo ja ha musu wali desi wali be ko to biara ko iyo wallahi wo musu ya ma akuja man fana wo fe ta ba ne woti mo wona be dino sembe diala ikumbe moro be sigirbe moro mel bela ni be kawadila xam fa de kuñuma na jaw man ba mo kala ko wolle be majiri dal ni si maya ak mu ñaare to ki da tar ko asaba no ko ma tolu talube al mo be na mo tolu ko ma tolu talube nani be da kali mu ñaare mo nani ki ke ta kali do ran mo kila ray bangi ko kila wala ka to ko fulani ki so ko muhammad rasulullah ahmadu aminu muhammadu ahidu wahidu mahi asinu ahidu taha yasi tahiru mutahiru taibu sahidu rasulu rasul nabiyu sura alhamdu khawmu zamihu muqtafi muwafa asul malaik asul ahad hamilu iqlil mudasiru muzamil abdullah habibullah safiyullah nabiyullah kalamullah khatimul anbiya khatimur rasul muhayy munziru muzakiru nasiru mansuru nabi rahmat nabi tawbah harisu alaykum ma alaykum shahidu sahidu sahidu masruri basiru mubassiru naziru munziru nuru sirazu misbaha hudaya muhadiyu muniru dahi madiyu musibu muzabu kafiyu kafufu waliyu haqu qawiyu amanu mamunu karimu mukramu makini matini mubini muhammadu wasulu zuquwat zuhrumat zumakanatu zuhidi zufalli mataye mudreyen qadamu sidere rahmatu busra khawsu qaysu qiyasu ni'matullah aliyatullah urwatu sifa siratullah siratul mustaqim zikrullah sayyidullah ijibullah najibu sahabu mustafa muitaba muntaga ummi al-mukhtar asir al-zabar abu qasim abu tahir abu tayyib abi ibrahima musafahu safihu salihu muslimu
مهيمن صدقه مصدقه صديقه صدق المرسلين وهو المنتجين قبل المرسلين المرسلين قبل الرحمن بر مبر وزير نسير ناصر وكيل متوكل قابل صفيب مقيم السنة مقدس رب القدس رب الحق رب القسط كافي مقتصر بلغ مبلغ صفي واصل موصول سميع سيد حدي مقدم عزيز فليل مفلل فتح المفتاح مفتاح رحمة مفتاح الزكاة على من الإيمان على من يقين دليل الخيرات وسلسل الحسنات مقيل الحسنات سفو عدل الذات سفو الصفات سفو المقام سفو المقام سفو القدم فاسس بالانت فاسس بالميت اللهم يا نبي بأخيه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طاهر قلوبنا من كل واسع وإبنا مسرتنا على سنة الزمان وسوق إلا بذلك يلي جلال والكرام المبي هم جارلا كلا بركوتو المبي خالي جارلا على كلام فقدنا نمسور المبي خالي كلا بركوتو على مرد سلام هذا البرنامج ممسيا بلا تفهم الله أنت بحق الدنيا ناشلة لأن هذه نمتلو لنونا هذه نكون كم نتقول نامنا أسيدي دم نتقول تاكو مغامن هكذا كمالا نمغامن سوى مين كوتو ومبتا ساي مالنا عبد السلام بولا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محمد نور سدي أليرا نتمو في دنيا مدى عبادا ننات قيمات قبال منا نغنى ملودي ألودي أحمدا في دنيا ننا كثيريا ديننا فأتي مالي تنيجي مالي محمد في فني منتجي ننام في البهار راسلتنا محمد لما قشك يقنته محمد لما أبتها يقنته محمد لما نمر سنته محمد لما يربط قريصا أيا ليلة الأصفى الإله بمولد مختاره العمزدي أتاتك خير الورى كله هنيئا أيا ليلة المولد سنهويك ليلة المولد سنهويك يا ليلة المولد هناك في مكة التي يحض إليها المسلمون في كل آن ولدت آمنة بنت وحد غلاما سمته محمدا وكان جد الغلام عبد المطلب بن حاسم تعاود أن يذهب إلى آمنة في أوقات مختلفة كي يصاحب المولود الجديد ويتحدث معها ليسليها على وفاة زوجها عبد الله والد الغلام. أكو مكة جيلا مكة كونكول كوتو مسلم وتتاهي جولة دننا سنقول لكم كيني dinga wulu tanon ne dinga men nafsa dal tege mu metteti mais ta ban koy ñaakam dinga ni ila tola jonna e koyen ne ko muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nani ko do malla dinga wulu wala mo nani na tabati wa habdil musu abdul muttalib kila demba matreti كلا صلى الله عليه وسلم إغامنا عبد المطلب لنفسه فسيأتي بيتي كلا صلى الله عليه وسلم كبرين أسطرتا إناتا كلا دي عبد المطلب ولما مومي عبد المطلب كبرانا دينا سطومي أما مرينا سطومي أدينا سطومي فسيأتي فانا ساكو محمد يكون دينا تلمان محمد غدي عبد المطلب أغيب كمان فرغولي قطعوا سوي النصارى أن يدين كلانكين من جنا صوتو أكين الغبي وكنا نبو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
Abdul Muttalib atarata ani Arab musodo itarata idunda alina kan فقال لهم آلنا مرحبا وسهلا ومرحبا أكو تاري تاري باليين ألنا تلنا دولا مرحبا باليين فقال عبد المطلب لآمنة لأنه رأى آمنة تلائم محمدا في ألف وحنان وقال الحمد لله الذي رزقنا محمدا يا آمنة فإن كنا حزنا لوفاة والده عبد الله فقد سررنا بمولد هذا الغلام كأنه جاء قبل أبيه الذي يشبهه كثيرا. Abdoulaye le Koto, est-ce que nous avons une erreur qu'on ne t'aime pas? Nous n'avons une erreur qu'on l'a, parce que nous avons qu'on l'appelle. Abdoulaye le Koto, Amina, Akana Soulou, Kasi, Abdoulaye le Koto, même voilà. Agimira, Anatina Dingara. Akaiko, Amina, Pomila Mamba, Luntamuso in the Kola. Ni luntamuso ene janna te meke tas yakuto tambilati memo Halimatu Saadiyati ate fanana kila susule Halimatu Saadiyati akonna tatile ya akhudha Muhammadan yartawa indahu wa yamsha fi sahara agataw balwaya wulo kolla wulo in kolla fota dima be gele wulo in kolla fono be nonne ngi so balu ma so mento akola na ke nata aranata Halimatu Saadiya ko فقبلت على طفل انظر اليه فرأيت طفلا زميلا ما ساهلت عيني اجمل منه ينام على مفرس من سوق اشد بياضا من اللبن
Halimatu Sa'diya ko ako nga nyati dinira mais ka Muhammad di abilari lawo ko la kabiri abimma ga autorisation dimma ko nga tara la sana ngal ni pralari dara ko la la ngeen billahi fa do bediri asiyano la geyat Halimatu Sa'diya ray ko ako ni nga kalo sago la man pa umbano قلنا للنين نقولي فوضعت يدي على صدري فتبسم ذلك ضاحكا وفتح عيناه الي وانا انظر اليه كبير يقول محمد تسوكان اغانياي محمد نياي لنا نور محمد يقول لا من بين نقولا نور يكيغا نيوته وغسي وتندري محمد لكوتو كبير كذا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أعطيته صليا أيضا فسره لبنا سيلا فأخذ محمد يبدأ منه ما شاء ثم حولته إلى الأيسر فأبى محمد أن يبدأ منه أكو محمد كما كمل نحن نتنيا بريزنت محمد Muhammad mena rat momen na abon ko len kon la parce que ala ta toujours ni ben bulla mbala di ni ben toujours kan mais sunje di ngeen te sunje to woto kon la sunje bi tan kabin nata na sunje président Muhammad ye ala kalo kamana sunje aga muta abani na no fatan sunje konana faagu mo dina Muhammad ga mbulba sunje min alata men ka so min na ta honi akon na ta le mo mara sunje kan ko mi buluba be senenke ne ka sunje polo di ndingama na ho mi ila ta bi doka kabin mo to Muhammad la akiba halima ko kan kawo kuya kabana duwa akon mo na ko ngato فجعلت صليا ايضا لمحمد والعيسى في ولدي أقوم بلوبا سنجي ولولا لنا تلا محمد من جمهور سكيما بلوبا سنجي وكتا محمد تاتي ممارا سنجي وكتا نجي تاتي محمد دني حليمة السعدية بالتالو كلا محمد لقرون التلاهو كي أني بني كيما محمد لا كل نسي أدور موتي أقولوا قبلا كبيرا يلو ماولة أدامنا فهمتنا إذا بريطان تاين أسأقول بارو مبيتو ما أنا كروسي أنت أقول نسي أقولا وين نمكلا منو بتأتر كندوري دبيم فانتامو ينكي أخير بانكو حليمة السعدية والتلاغو أنا أقول كومبريمي أفكو مبلغ سنجي بيكولا وذلك محمد تعالى ما سنجي مبتو كنين تعالى وكرم ثم قلت لقومهم كم عام تحبون أن يبقى محمدا عندي أقومكم على المغولية لنا بنباتي عبد المطلب إلى التحت سنجل محمد غاكي فنولا سوزولا نلوكونا عبد المطلب كاي يبقى عندكم حتى ينمو جسمه ويستلقى عضله ويأتينا يمشي على قدميه عبد المطلب سعدية جابي أكاي كوف محمد عبد الله سوزوروتو هافتي غطو بامبان أقول غطو بامبان ni Muhammad kenal teliya dan lumena agata bitawala pangisinya mohon tatani Halimatu Sa'diya ko wa kuntu ji'tu Makkah rakibatan himaratan nahilatan hazilatan idza sarat taratan taqfidni wa ukhra tarfa'uni ako nata mutawlo konna parce que c'est un mokale ça que va y ngoro la ko nga dindi ngata tata eti na ngoro kon la no foni ma be ngoro kon la al ko pese fatu la mbi tala mo fanana
fonse sara so teito alko se balulo sara mento akom to wulo kono ni se to wo to wulo kono programa ma kadinel tabula ntaba falo kan falo yi abe parali baro mu me pila kulo donna mu faso donna mu ni gaje ise ko to pila ko na di boli ndi ase ko ta jabula na di boli bitumu ase to digi jabula hatta takhallatu an dalil rakadu fi tarikh anna kulliyata safar la ni webema nemen de mo tan mulo wala pour ka makka ta di ngenta ibe anda idun ta makka idin donna banna dingal parce que ta to le do muhammadi fenta wala fenta witi ni banna ni musu ibe ibe banna dingal uta italata إليه لو بدنا نجيب بيت في بلدة تلك المنتزلة هو محمد صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية كنت بيتا اليوم ممكن نجوا لجمعنا كلنا مركزنا ولوجنا من نتلا مولتو كلنا تلك مولدا مفواتير نجوا كلنا ألتلا حليمة السعدية كيدي سلك ما كان أكثر خيرات. حليمة السعدية علمه من ناتا أقول لما رجعت حاملة محمد معي أغدت حمارتنا تجري بنا جري الشريعة كأنما فكت من قيودها ونسكت نساتا عذيبة فأغدت أصحابنا يعذبون خائنين ماذا حدث لركوبتك يا حليم Ako, kami na Muhammad da ngara sigi na paloka palo imen nata palo be kuma de palo ina konto diasto palo en pate tindama palo ina kendiata kami na Muhammad da ndamita mo ko yime de ka sabula ndamita se bola ni se to nata be se kawa mun ket halima na buto mena sai de ni na be kuma نعرف هذا أتريد الدنيا كوكواري سعدي أكو فعرفت أني أحمل بين يدي طفلة مباركة أكو نسوي تمنى كافكودين من جمولته بركو بدين يوم الدكوتو فمنات الصلوات ثم رجعت حليمة السعدية من البادية إلى مكة ومعها محمد وهو في الخامسة من عمره Sa'aliya ako waton tambita dinon tambita karon tambita sagan tambita Muhammad siya sandi dulu Halima awulta furata Makka kata Abdul Muttalib nasara ani namina tama kabri daikar Abdul Muttalib ko Muhammad ye أحلم بولدي أحلم بحليمة أني سجين ديو محمد حليمة إكرامين سجين سعدي أقوم عبد المطلب وإنجراو تو أكاين هذا محمد أتاك يمشي على قدمه كما قلت وما كان في نيتي أن أرده إليكم الآن ولكن قلت عليه فإنه فلان عزيز سعديكو عبد المطلب نستنى قولا عليك إدينا فلينتي نمو محمد يا لو عبد المطلب نقول أنتم مؤمنين إقول لكم ونبنا محمد ما كان منا محمد كله بتفهم بنتي محمد السوفو بتفهم بني محمد ما بنا لا منا بتعمل لا فنسينا إدي سامي لنا ما إدي فلينتي بتعمل لا فنسينا أنا تانيرا أبو باري من ترى النتو ساين تي ما محمد النساجي كان باري ولا بدي نقوله ولا كان كاو كويا جوكي
wala ke den nat Abdul Muttalib kaye Halima tante mamu kawon koti Muhammad inna koto asifa nyemba ako sa'atu mundu aqadtu bayna yadayya anni ahmil malakan kariman la tiflan yatiman ako nso bita minna Muhammad la koto kabir ngata lumen na ja ngal tama aliyati madinita men ngama na kabane malaika mabunya ni ngoleta وكنت أسمع فيه رائحة طيبة كأنها من ظهر الجنة وأرى عينيه لا تترك السماء كأن له فيها حاجة ولما حل في بيتي هلت ببركات وخيرات كثيرات وننا ونيزات وغنيمات هزيلات نهيلات لا تؤتينا إلا قطرات من اللبن لا تقول خلقنا فإياه الآن تسكن وتسكن أكو كم محمد من نتاج parce que Muhammad ntaka ngira mohon ko alye timole mais ngala ko men korosi ntaka malaika baram ndesuma ni man mera Muhammadin te la ko ndesuma timalu ndema mesu wasibane ako Muhammadu la ko ndesuma men bonama mesu mo be lama abe sa ko arjanno ko lolu sumo be nyamenna ako mo la ko Muhammad la ko do wo ko la tu de dingi dabda ni tan mo ko la aga be sagale ko la isa ko ibo haaju do ba en san ko la adu haaju de Muhammad en san ko la parce que ana yu hadda de san ko la mais aman dali la wo ko la nte ya nu dan tangi de bulla ide be barani inde so no la mais c'est un camon qu'on y surtout il rentre pas surtout non le qui est pas mais parce qu'à rapport au monde ne d'entendre que nous mettons idée de paralyser mais non mais c'est un camon qu'on y mais quand nous maintenant mais d'entendre que nous bien sûr pas dès que ta kungunyata Muhammad Barakoula il veut nous dire là mais nous stocker na mo ko na Muhammad Sagola nasra yasra Muhammad bedora minna Muhammad bedora minna nte ako ke tawna ako mais munna to ya o betu masida Halimatu Saadiya ako Abdul Muttalib munna tan kawo ku ya ko tu ako mundu gharib خرج مع أصحاب له إلى الصحراء فأقبل عليهم 3 أشخاص معهم قسط من ذهب ملئ سلدا وأخذوه محمد من بين أصحابه أقول كم كتن بلا من كتن محمد لكوتو من يوم كما تفعل أقول محمد صلى الله عليه وسلم Abu Talib anaka nyolu wa ga besanani sallu konna tattara ila na ni dingira ito ila na dingira yi dingira lideji anaka nyolu ile tulunna de dingira sahul na ni la mais mun keta ke sama di la boy mati go tungo ko le la tungo na ni dingira ito ramun ke Muhammad Muta akap nyoy tema kap nyoy maharab al awlad hatta tarawhu min Muhammad khawfan minhum begi boli mo wayma ki so ko Muhammad la telma be sandi mo wayna mo wasago mo 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 muti mais mun keta wa baga wahidatun min as-sibya kana yarhuhum dinkilina ladu ñom dinni tema ak yinuhum adu wasago illa korosila ibe mun kala Muhammad la agaje ido kilin na Muhammad la aga siso aga kono fara don la kumoto ko opération polo aketa Muhammad la c'est possible parce que dans le cas
kuinte même pour le manquer harna trajina atake ta mu général parce que ya ko na bien fara akono stocké le même bébé il a bien d'abord il faut le faire ça la kon bien même bi bulla ni gondo ko sala diyo sal aga muhammadu nogoyin be kuwala hasiniya talew aga sali alon wa dagala thani yadahu fi dawbi wa qala qalbahu wa shaqqahu wa qala minhu qit'atan sawda farama biha ila al-ard falan yawulta aga bulul muhammad tiso kolla aga muhammad sondone la ko kabra ga sondone la ko sondone aga para kabra ga para tem tuma do bidi ago bodi aga fayda ko ga ago mu shaytan direti kila nabi sallallahu alaihi wasallam kila sallallahu alaihi wasallam fulan yoy kulina fa bulla kulina bil yele wala isa ko ko najmu sama ko lo sanan de nanu fa khatama bihi qalbahu aga muhammad sallallahu alaihi wasallam kulina wala ukatay annabi ya tampo di asodome ko wulu parce que ya tra tampo do ko barkal leda mu annabi ma tampo seydou ci muhammad sallallahu alaihi wasallam kame dinero ila ikumo kibaro fanye inata kon se taw muhammad bo mo goyi bulla ben ne muhammad mutabe parce que kame ka muhammad muta ikoy yele ko mais atal labtamuna dindiga ina kuto innahu ibnu abdul muttalib shaykh quraish bi makkah fama la yanfa'ukum qatluhu dindiga mu abdul muttalib dingalati quraish ngol la kundigo makkah mais dindiga ko watul na famunna dindiga na tan tiyale bro naga aga baluda na kolodi mayna aga baluda han ayo antala de kita wa menna ni ba wa tan na famunna dini la jago soko bandi ay mo wala wala ke libori ata halimatu saadiya la lo ani yake ka ko kudo be tambila ina na la dinira o bati ko to bi namu wulida anake ako fazare to maya o mai ali ako nunam buri nkiro ngoma anzur ila muhammadin وما فعل القوم به فرأيته قادما علينا وحده فأخذته بين يدي فحكى لي ما زرع أقول نمبري ولتو نمبري نتاتا نكيدي بوري نوتي محمد لا سلالا محمد ناري أدور ناتا موتا ناتا مولفلو تيما ناسمو تمن تمتا أني موعد تيما أكيد إسكيني ولا أكيد إسكال محمد لبولا جنة تين على ساقي أيما بس كأكثر اسم وقبو محمد كم تورو أسكنت حليمة السعدية أقول إن ذاتي عبد المطلب كاينكو لا تعذري ولا تحزني إكذا كاو إكذا سود أكون نايم فويه محمد شيطان كم تقولين أميزون محمد jamais إنما يتقرب منه ملك كريم ملائكة بعد يسيسود محمد ملائكة بعد وليسيسود محمد لا ليت أعيش حتى أرى أحواله وهو كبير أكون إنسان سكين محمد mettre panneau tole hanga ke ba maje tubo menna avec ba yaji parce que nyala ko la ko fa to c'est moi mu yawde parce que abdul muttalib atantele ala tranquille sallallahu alayhi wa sallam abatajiro be kundiri ande man ke mo wonti sa stamol ga dinni men batajiro kundu o mus ko tolu ibatajiro me même mutasiratu min ummahatihim même be di nanna bata juroyi dindi ga sadumuro kewle to abi kono anala dum sabuda ni ala ko si arjanna fama e ba fa ko arjanna ni dum ta arjanna mais il a fait dum la arjanna ko la de
ima be dum la diye nyamina mais cabinet imi ali abana Allah dore imi ali yumbe mu altarala pour ministère di ala dal fegelma ave kiye dinni e faram dina ko to nyale ako muhammadu abe salat go menna abe to abe si hadde ko troma abdul mutalib ni gaw ko ay ñu na ko to muhammad be salat go menna faram tulu Namu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asototale abeseniari bire ya duma فلم يقتل كما يقتل الموالد بسبب ذلك أذب به جده عبد المطلب وقال سيكون لولدي هذا شأن عظيم وحد عنده بأكرم المنزلة عبد المطلب على تركيلا صلى الله عليه وسلم زيدين الديرين الدنيا منا كلا الدنيا من عبد المطلب كوا كلا لكوتو كندك أكون ديني كوبان لكلا لكوتو ناتو عبد المطلب على كلا كانوا كسيادة من مبيت ديني بيس كتاي مامارين تو دينتو كلا لكلا كسيادة من مبيت عبد المطلب ninsabo le kamala akoni altara sunse ndemanu nakila ke mamade ademo walti matmomena au ako se die ne kende bal mun keta ala sila guki akita gukila umeti nyano ako halimatu saadiya galaki جزاك الله خيرا على بيسانا خيرا ثم أعطاها هدية طيبة أنا هدية تبادي سعدية ما سعدية سعدية وين تبقى عبد الله كلا بابا صلى الله عليه وسلم اتاتا فلسطين جمالو لكا غاغاروتو كم جلال دي على نيمو ميدو جلال دي ise bidaya ke mu ne be kasabu Abdullahi afananta to safano le to me barinya kamala barina al mumbarinu be hadidala masasungol to alin kollangoli mu ne be kasabu namu mbena ni wala min kollangola du fi hadidala kujini mbele fana no mbarina ko ndangolo ala musima ya jilima munna keli di kollale ke fatiyelu sayyidina abubakar sifalu sayyidina umar sifalu ila na fulolu imala yeka imala yeka parce que ni mbali mbake mate de ko nyenkele mo ko na gala na fulolu la yeka o me sorti Konya! Konya! Kondangoli Malkoti Almi Paradina Wokono Wokeri Abdullahi Abota Nindingra ito pura sagi Makka Ako Ita sagi la Makka Konga mo Madina la Natamba babati yung nasakali
namu ala ma se do ala ko kan no ale mo ko no akon de sajila ko nga ko madina la abdullahi ko madina la altana kiro sita mo madina wala ko la aman sajilo makabi خرج آمنة يوما ليزور قبر زوجها بالمدينة آمنة ولندونا تسي على تايم الأسيرة فرغتا كين قبر لا جورا مدينة من كذا غادينتا من محمد في وزارية لها تسمى بركة anin diana kumuzuru ba bulla la kulu dinyo akwal mun barakata den ta ko ya jirin to me kabo makka ta ko madina sila golem balamu surtout tilmoto asafaro ko non sonia surtout musoliye anin dindiga ne فنزل آمنة عند أغاريب توديها وعرفوها بقبره فلما قضت زيارة أرادت العودة إلى مكة حلمت نامنا تبع أولت لندر كابتالا كين غبور سانا أفاجورا لك مدينة كين غبور لا سا أديتا عبد الله بابا المغول كندي إتاتا إذا غبور لا إتالا كابتالا كورا تجورا لولا سايا أنا تسيلا كورا ساجي مكة وفي أثناء طريقها مردت مسيرو ولتو جانغارو ويتا نامينتا كان جانغارو ولمبا جانغارو من ويتا كان أغادي وكونتولي من محمد دي أغادا مسيرو كونتولي لا بوي من بابولا كونتولي كندي جي فونتا مسيرو جانغارو يسابولا فجانغارو أتوتالي سيان أنتكامولا amuso nyebota atagaliyo mahiboya fabakahu muhammad bukaan shadida kabri muso nyebota muhammad hakasi kasola men goliyata ani moy men balote وسقط هذا يدها قبل الله في سارة ولما فيها من قبل جاء محمد نايه كرها بعدي جاكين وهذا محمد بن مرامي إنه ويأتي محمد إلى مكة فتلقاه جده عبد المطلب بأكف حنان وبكاء بكائه وضمه إلى صدره وكفله بعد أبيه وأمه وأصبح لمحمد منزلة في نفس عبد المطلب أكبر من منزلة الأبناء الجميع. محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا نابادي محمد تعالى يبما غالبين هنوتو غالبين سولياتو غالبين ولونيباياتو غالبين كونديسيون ميبيتو واسي هنو وكي منا ساياكوتو ايوه بقى تومن بيبي نعم يا حسن هو غير اللي ينتظر لا الحمد لله رب العالمين أنا من بيحد دار كيلا عمر بركولا أنا دار تايلا يجينا إن شاء الله على فرنسي نعم ولا هو على باب السوارة كوليدا أدين كفورو كاربوسا سيسو مندو أدين كتاني سوانيو وما بركو ولا نادا أمان كده jangor wasani santang ku kala basangi nan labangai watanya kabete ala hasabu jama apa batana faransi meja basani mutanala kila kadola kila barkola anaya la sagina ala kana hindi abena rabina la jangor bulu asagina fal adu jangor barko ani faransi to dia apa ala sabu jangor beda fon akala min dia ise masal bina rosi na ka mi dola be ka bi gono esa ka jalla kulo ko bi tawala ara bi de dorli abi be la ha tan te bimma ta ban ta dolla ali der min ta ho hala ba ke ta sa inte jani dokta ko do bola ko ta la se jalla to be jalla ko ko ta bo min na ka te ba to sa ke dia
mbeta ba ko to mina se sangi nani santan ni nani mo didi ha do ko tanyala bari karamo ko ni ko dan tale mo karamo karamo la karamo karamo ko ni ko da wala ari mo jo so ni karamo na mo ni so medo e be na ba ko de bitali alu mo na ba karamo ba ko la o ni sa ma Badia alamun di sana dengan dua bank di mana cuma pada baca kan alamat dua negara pasal visi luar Fɛn ma ala ni mɔgɔ ni kɛlɛ k'o bɛ se waleya mɔgɔ maso bɛ nin ja n'i ka jɛ fila ka fila o ma c'est parce que ma la o ma sɔrɔ o la nabi mɔgɔ ko mun ka ko tuma mɛ na nabi mɔgɔ n'a ta dɛ kuma kama mɛ di ani n baara o mɛ di ala a k'i mɛ na walima ko ala dɔrɔn k'i ni bagaya ka ala k'i ni bagaya mɔgɔ kana fila ka fɔ ala fila ka fɔ ala ma men na kawalo ko jansan ala nasi panye atara ko kame fe asegena ke afal ko men na kula ko alama be en hakilo to ko beteke na attention au cas parce que le barala balu ni be diari bari na amna hakilo dum lumo wana ko dan ego ni be la no menna ali na hakilo to lumo ko beteke como alaisani hapo jale sani befena même pe yini la dunia hiyo befena même pe yini la dunia hiyo mbaki la janne ni kama kita akasi kita ibatare parce que il y a une corosida secondo problema memma del hakilo ni ngama be secondo problema parce que alwano ko ako mare ko menda ki mohol la ko jahalula ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun wa atid watay ala ako ko mo me arafu kino wa dala po ala hamara ka fulo taralori dade ibulu bani mo imara bi korosida ibe memfola abe pesela alikiama musini abi makono dije ibani na bala bana ibani sida alikiama musini altala kwa ngalo kono kullu insan aljamna ta'iluhu fi uruqihi wa nuqrij lahu yawm alqiyamah yalqahu kitaban mansura mo ha attention ke beteke akomo gonte kimi ni sita alikiama musini mite menna kafa dinala angelo ko dinna kanna felle be la no ko kata kabiri sanji tadri woro wudo ibe balu men dam tar ni rasam bi samane balu ni rasam bi woro balu ni rasam bi sagi de balu ila tan den be ba be ka ko abe be la ni detri kini ngi ko no ara ko kon sala yi sa dai ni ye no uruji lahu yadkhahu kitaban mansura sabe a inte torona ala finala ibala finne na kado inya koto papa yeko ikra akitaka wa kafa bi nafsika yawma alika hasima mo attention ke petega ibe membaraka bi ko abe jom bulate ko mo ngara mo kunda di be mo alai Muhammadu Fadiga adinti mba ala kumo sifala dulu amma ba hamo ko nafa misime dino kono namo kafana basi yoto kabiri ngalo faransia namo mo wo haja to kuma kini ngambole fala kitabu tigol ko ko wajali basairu bil hayati wa infana namo wal qumur mafqudu wa idam yafnau namo ako hakilima mo men se kuba ni nyato ko ako ni be baluri ni dunia iko ali ba atale mo men ha dunia long e ga mo long e ga ali kiamo long e ga ala long ako ni be ali ba atale be baluri ni tema ka mona iki balu e ga men ni tam holla
عليه خمين كمخولي مخولي من نورا يقول المرء حديث بعد نعم أقول إنما المرء حديث بعد فكون حديثا حسنا لمن وعى أقول مقوم أنك فين لي تفوسو بمو إنت بينكولا مقول جيت لكو بوسونا ماريسا كتا كنن ماريسا كتا كنن على إمام مدفعيكا أمور من نفع الدنيا بلوني كنا يقول لك إن بانكو كم إذا تأكلنا كي الإمام ترى لا مسيره كنا الإمام على إمام مدفعي بنتمت على إمام مدفعيكا يا غزو سنين من بيتر كواندو كلا كنا جند جمانه كنا على إمام مدفعيكا لا تعرف مقصد من جنين الدنيا من نسياوتي وديما بكمرنا وديما بقولنا أخو وصل أباس أبا بسيله الدنيا فلان سيرتي الدنيا كم سيدوني كل من جلو سيدوني كم كان ما سيدوني الدنيا بانكم النايوتي اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. نحكي لك الكونتون بسمية كنترولا فتال كونتون كيلا كانو كنترولا نكباب البدا نما يديرو كنترول بالبي نسيفو من البدا كيلا تبولو نكنترول باليه بنيا كنترولا من سمادي ما يبوا من بوتا سولو ميما أخالصاريا هذا انتقاليه سافواليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما تنفعنا أفهم سطوسيتا جمهورنا أبينا تكيلا كنول كما محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتعال بيكم سافواليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد نسا تردلا سيامانتو يكون نمور من الدين بانجيرو الثاني الحاج أبو بكر سواري أحدورنا كرانكي على كوتو الثاني تلمان منلو أخم فايدة في النساني من غم منافع ناكيرو نكبانا بمجيجي جمورو جابي أخبانجرو دوكي جنساني من منلو أخم فايدة كسيا منا وخنفا وقال ناكيرو عبد السلام أخبانجرو كي كسيا منا من منلو أخسرو تنبما كيلا صلى الله عليه وسلم أموجت وقتو من على ميجان تجمعنا خالقو دانكم حليمة السعدية بولا رضي الله عنها وقتولو أخو دنيا كرساي درمان منلو نمونا فنسطاتو كلا محمد صلى الله عليه وسلم نجاتل لقوتو كدال فقط بيفي سمانتي منا دال فقط بيفي تمانتي أفضل لقوتو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قولي إلا رحمة للعالمين. كما إلى السنبا في المقتلة إلى نهتلت محمد حكي النام وتدال في البي للعالمين. نعم العالمين العالم يقول ما كل دنيا فين البي
ne abe dunia ne kono la alam kilin na mati alamul insi muhol la dunia alamul haywanati dandan sana la dunia alamul jamadi fenfen ne la makakuro fenfen ne balo amegen e bol ko alamul jamad alamul nabat ni dun to kon la sulfina la dunia hal naqul min al-iktisani safo alamul riyada ko monde footballeur sofo nina ta safo ko monde européen monde africain atrato sigla wa be mualamu lati kila muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tale ko hakke wol be rahmatan lil alamin muhammad kina wala hafanye ko jibril anataka sidna jibril na rina kakaye ko ya muhammad ishma sita ishma shiita fa innaka yawman mayyitun wa ahbib man shiita fa innaka khaliqun dole la le espagne gën jante njaata amel no la ko namo ko ishma shiita fa innaka mayyitun wa ahbib man shiita fa innaka mufariquhu wa amal ma shiita fa innaka majziyun bihi ko balo muhammad balo isse khabeke jibril de kumala muhammad ye allah afo même ma ka kan ter mati ahamenda ko balo sie balo anyani tamem ma wo balo bare ibela banna saya lema saya ibela banna wala wa amal ma shi'ta barafan kalimman biyatiyen fa innaka majziyun bihi bisara lale iba sara de lale anima akun iba sara de lale wa ahbib man shi'ta ghafan kalimman biyatiyen fa innaka mufariquhu wa bifatanna الفتنة هديات ينياونا وعلم كي خالوا فنا أن شرف المؤمن قيامه بالليل قيامه بالليل كي خالوا فنا كمؤمن ولا ورد قيام أبال السود الصلو لتهم خسال السود وعزه استغناؤه عن الناس مؤمن ولا ورد قيام على جيرو على بنيا فا عزة الصلاة استغناؤه عن الناس فاها أو وصدن خيلي ومخول بلوفنا نكا سافي ولا موتي إكنا دم مخولا إكنا تبي دم مخول لا إهادو لبي دم مخول كا إيو مخول بلوفنا خديا فوق إفهم تايهو كتا ميهو كدرو إبقى بنيا صوتو إذا بنيا صوتو مخول لا إذا بنيا مني إيو إذا بنيا مني بل إذا بنيا فوسي أمير بالو أمير كات الله أكبر هذا من حكام إذا كل كروس بيتك يا محمد لا فاز دول لتوتنيا أتبيت من دول حياته كلها نكون كنا دامتا كابين أبرحتها أفضل من نكابة بمدولولا بعدين بعد إسوار دامتا لا سيامون سكومو ولما مناكا هم لنا حجرتهما مولد نمولو نرتولا بعد الدنيا بديفلوبي لنيامن مخولا تامي سنكويها نبيلا نيلون كلي إخواني نفهمون كلي بعد يبي technologie bata développer média de lula beto mkhol bala lela lula beto mkhol siama mo fana lon bare bi ndana la muhammad la kuro le ja nyakara na yo honne
et ça dans moi crise tout ça le kono la amam mello ni ho ke dron e ko men tambe ta bangelo to sani e ha kuma dan tan ma fo jan sani de mam mello e banto bara so Muhammad sallallahu alaihi wasallam be halo ngafoko awulu ta makale wulina makka ahsantan min sabaka be makka abe dino de mala kabiri misliana ta santam anin saba 13 ans be makka o kola al hayam ka hinda Madina atara Madina akamuhodolo le tay muhawlu nalo le wala mako al ansar ko dino de mala mel khadino muslimiya khaybulo do akoto e hamuhola nale fola kabirin kila be makka e hamuhodolla na sallallahu alaihi wasallam e dunta muslimiya to groupe do na te dunta muslimiya to takhalina e ha muslimiya nya karam Madina ngaliye wono abe fola le de mako yasruba ngalo ha muslimiya kan e ko komba kila ntelba fere hana jannini makanga mambe muslimiya tabita itafsiya manneto deko kiba be fola mo holiye lunkili meno dimo wal fan kiba be la meno lunkili ya meno bal fe hatula takale tap dolle fola même si munafan iko nyesigo mento jambi kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabita kushia manneto na hakilina akamoji za to dol fo jan sani wo hanse wala yo adole mun yinti lundo awolu kuluma be Madina bata ke Madina ti e banta girin digi anala sahibolu muhajirun olu bige al ansar lu bige namo kila hafu ala dinninga ye e be memba ko Usama bin Zaid ni ababa mu Zaid leti Zaid do mamuyindi Zaid bin Haritha afamu waleti be halu ko Zaid bin Haritha na Khadija ha jondinga mensa amasa nde hadama le akuza na hadama afana nikila futurina akawale ke kila jamsota hadama kwala kadu namu o Usama o dinga le Zaid ni Usama kila hakalule handan temenna kila tohola uhibbu rasulullah o kila kan kila fana ho fala ko adina men sotota Usama akadina men soto Zaid Usama ho fana tohola ko hibbu ibnu hibbi rasulullah ko kila kan te fanan dina akalunte matbara akalunte dina tu lundo kila ka bota Madina onola ahala falota Zaid taka kwi khataha Usama ta so kan ki khataha dulabi ebe tahala jon konton dula ebe damma ko Abdullah bin Rawaha ki khataha Abdullah bin Rawaha konton anon Sa'd bin Ubadata wono ebe qabilu memma ko al-Khazraj al-Ansari wala kunti ko mo le Madina mera kila labe sani na usalu hat ala atoko folida ala kisso kono la jamemfo ajamembangi kila ha sallallahu alaihi wasallam Usama ka ahalela la faluko kam ile tahala etamitamu hodo la jamama denina do muslimo bito yahudo bito de majigini ndulado kila siri naje aka kontrol ke ko assalamu alaikum wa rahmatullah dolo khala muta dolo mala muta
Abdullah ibn Ubay ibn Salul atrambe jamaa benam mako munafaqul bela shefu menna jamfosi ti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina konola hata Makka hata muslikunolu hata fiye kombe habe alunna Muhammad kele ahabo Madina konola anala jamaa بعد ما عبد الله ابن أبي ابن سلول أخذ أنفسه تكيلا بعدين هو بكلا فلو كلا محمد صلى الله عليه وسلم بين على مدينة لمنا أبيجي مدينة لمنا أترتله مدينة نقال بين على خاتم كمان صوتي كنا قبيلة فلو من بيجي الأوس والخزرج wolo fulo la kuntibo khate ke wo fangati iko president amadina be komande ani jiko melbe kabiri kila nata hijra to kerina muslimi ana ta ko wala kunnatia atikata jawodi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bano ni sile kila ni ala ula mo nyala gasoni nimbe madigiri fando ko makila asili na jamani ma kila kontoroke Abdullah ibn Ubay ibn Salul bidye akhala faanu ta akhala nuoma akhala faanu bata akhala nuoma te akulatu biru alaina alkan alayma Abdullah ibn Rawaha bi jamaato ukaya kikara kumo infakila kidana kumo mfata kikara fakila bitu Kero be jamaa tojeo okaya mko wallahi kunna fiye kuye memforinte kula himar rasulillahi atyab rihan minka anta ya munafiq kunna fiye kila rafalo mendete ninsumo hadite ite munafiq namu Abdullah ibn Salul alimkia ubinta na nakibe kila kwa pala safari kila hakawando damuta Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko akoya emare kuite ke ko halla raja'ta ila darika wa qul hadha liman ataka hunak ko hali tatila loma nimmen nyaani taka wando mo waxta khiya irata ka wandi kala tulaka wando kala bla beta mo hol bi niata mo risalo memna hafo ko mo hol teremati aka hasidiya aka wala sitikila yene Abdullah ibn Ubadata be majigiri ala loma bare membe ja Sa'd ibn Ubadata be majigiri ala loma Abdullah ibn Rawaha kaye ko kila ko ta halaslo mutafataha ko bari han tare jam wo jandin kawandi ikana ni munafiqu dango kila tambi ta fata Sa'd ibn Ubadah ya asirina ja hatara majigiri adun taka barante sewari Sa'd ibn Ubadah hanini ka khazrajul la kunti bala moto wala mila sefu bat ko mun dum keta ko maade ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul kadina men kan na jamaato Sa'd ibn Ubadah takay ko hali ma dam ko katuje ko mone men jotote ko madina ngalu tumba fe hake punti bole titela na ben tawle ma misilmi ala na nya na atela punti ya utinya ko le mone ja faida ko mbete haji hajafa ne katuje kila hukumbata jafa ko problem wonde ma ihatira wala tambi kila tahta bali Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni histoire man tambi kala ko to ani kila namo ko men ngada men fo aka jamfo men city aka coup d'état bale city kila kama khata Makka adim fulan ka fol bulata johan men khata fo liye kon tel ba fela al haja ma to deja
ndel fanambe madina sokono la yahudo lu bije khaybar yahudo lu bije alum be khade na jama tobe na kela nyini ka aliyel tobe ngana muhammad labo madina mone men jate to ajes roni bezo la ba etaka khazwa to dole to ba sa ko men ma khazwa al busra khazwa to wasilen ateba fe khablan do juillet men sa ke wo khaye juillet khamuhol la sali ke wiya fana mulitale de kabe takala bari groupe siamam bi ne men be jabbelni ni munafiq jamalu e tahti to mine hakila jam fa hasadi kila na la groupe men be liman yara mawlu tahata wolu taharina e be dula do le silen e be ko do le to be jidula le bunonti ansaro lu bije muhajirun lu bije muhajir kilin dan sara kilin na bulata no ko na silan sa fe makka mel botam makka hakirin di anin mel be madina wo fulale keleta wolu kelarina abdullah ibn ubay ibn salul munafiq wolu lakumo ahamun nafo akokomba ko albata wuli alfa itala madina ja ndella hali jigi ya ja bari sai ta Allah ha kunta kirinti qala wol kole qasam min kalibaka yaakuluka ke hilawlola hilawlola tolokasi domo hilawlo ki hala tolokasi domo namo komba kun sai ta Allah la in raja'na ila al-madina nyimbiasi bebata boten je ko kannate bari la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adalla akhayna fo yo suratul munafiqun qala ala hajibi dana yawm muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna la in raja'na ila al-madina kiba farakoni al-sadi ta madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adalla comme ko basse muqaddina wa abe jom matin adi kila le kila muqaddina ti namo kafir mu mo bat iyo abe kongo fonni ke dobe jama'a tono kabiro hakumo me kabire mo hol sagita kila sagiri na madina o fonni ke hinso du jama'a ta nya fo kila ye ko abdullah ibn ubay ibn salul jana kumo inna fi koma namo kila ho mena wo kumo tanta si atefaka dinke ma namo abdullah ibn ubay ibn salul dinke fana mi ye o fana to bale abdullah namo bari wo togondi abdullah ibn ubay ibn salul kumo sirina dinninga ma adinke fanga o tata kila ya o kata sahiba numa pale de munafiki ya mansi o ma o tata kila ya ko kila kunjana mele kom fa bata kuma bafi ma ko bari kibata fo mo hole ko mo ho haje ka hafa ko bari kila jandi nsi be mbati tara atunte fanga non fa fa mo ko takana fa munna ninga mfa fa laji isakar munafiki ya mfato ntata munafajo ta sarabu homa memman ka munafagoti asal mata mu'mino fa ka munafago place la ni mo ke tan te bata kunna wa atu na ro bi la te fa se mfa fa yi kila ko kumba kunte to kala ko mo fana kunte nden sa na saibu fa la ko mo sa ko ba la saibu le kan fa kunte mo fo dinna taati lo suuda la madina dala fa medu ko wallahi medu jam ka fara ko medu jam ko na imamo na miyomo wala mu ko baati pijara ko mo men fo batabe ka fara ka ko fa ke namo abdullah ibn abdullah jabarate namo don kontu afa abdullah ibn ubay ibn salul kontu dinna ko fanga fo kila takharina ma ana tafala digi ababa dunda kila kano tarata dinato bal kano man tarfato
namu jadi nuna le la ko fola ten jam kila ni mel hakke usama mu dindin net zaidu mu dindin net abdullah ibn ubay ni fara mu dindin nati abdullah ibn ubay fara mu dindin nati bari afawo mu kebale tinantum ba ta hakke madina mansoti kila ya na ta nyamen na muhammad la gido do nyamen na ko tiya ga atikata jahoti bare ta kala son kan ba to munna ta kesine ni abdullah kilma to ba la hafu kila muhammad men bis sabari men akata rahmatan lil alamin ala khalana li qahtinna romanna ni saya batasi abdullah ibn ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafago da kunti goni saya siringa ma haku kila la taha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nofe ko Abdullah bilal min nabi ibn Salul ko saya bata sama ko fen da turai ko fa adina tarata kila ya ko kila jana nale saya bata sin fama jandi hande ma fo ala men sa ke ha duwa fo sa ya se sone ya ye namo kila ko ka sa ya bata sifa makiyo ko be jamen na ko fayda ko al waqtu bataba kila muhammad sallallahu alaihi wasallam ahala duwa ke mu hoye men ko ko fo ahala bo madina ko duwa tay innahu rahma lil alamin nemo le mwati dalifina be abani afana Abdullah ibn Ubay ibn Salul saya sirina mato famata adina bata konto fili ko ababa bata fam ban munafiyato ahalon ha fo koni nimbe da banta halon ka ta jahannama atata kila ko kila jandi mfuila dole dibala ngabidi mfama fose kenema kaya dabulu kola kila hal dole babo ala abaat wa hada ko tahad abidi iba amana kila ta kombe na sallallahu alaihi wasallam majande hana sallam manji kila na tatubu pa hana salam sallallahu nonne سيدنا عمر ابن الخطاب خليفة فلان نو أخي سولون كيلا قلت كيلا كي بسلني مال منافق ولا مكو كيلا كوكو عمر كون ظاهره دل حول ما باطن ولا دون سلام نعم كيلا كاين كوا السلامة Umar na ta hadun fure din kila te kui me salima ko muna fagole nam kila ha Umar nori ko waje nasala nam kila hal salu Quran ayo kita ala kayen ko astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah كي خلي المغفر كي ينبا ولا متسال تاما باسل من المغفر التي لم يقو على الطاعة نعم قال خلي المغفر كي ين إن هاك ما كاين على من المغفر كي ينبا من أقوله كلا كلا سايقول بدينالو خافوا كل ناك سينيا بي ورولا نكيل الله كم قال سيد المغفر كان هو اللي ساكت أكن سلطان عليه سلطان على قراءة بري الحمد لله وكو بوين على منافقيات مني كلا محمد صلى الله عليه وسلم على ساي ودوبي دي سافون ما كزيد خزيد تلي كزيد ناجا قرآن آيو بتجي كون كان منافق هو أصلي جنبي منافق وبين كان أصلي جنبي تاتا منافق ولتقودي زي ما بقى بس في جماعته كل بس كون كان الكاسة ينتهي منافق سيما وطول من دي تزايد ما
سيدنا عمر ناتا زيد يا لندو سلام زيد كنا ترى كجان دي على صحابي تقوى بمنافقين وهو يسدوا جالا سيدنا عمر من تقوى العشرة المبشرين بالجنة أتقوى بولتوني على بيعته ملخ بيعته رضوانك أدول تولي ملخ بدر كلوك أدول تولي سيدنا عمر أتخذها وأتخذها فيريفيه زي نفسه نا أتخذها تراك توقع بمنافق ونطولي ألقى خادو حتى إسلام لا فعلا سيدنا عمر لحوك يوم سيدنا عمر لحوك ما زيني زيد بن حارثة من نقوف ولا دينك من كتا أسامة كلمة ينسلين ينفنا كلا هاي ينفنا مبلا كي خطأ كيلو دو تصرايا إتعطى كيلو دولا أولي كيلو كيلولا إنهم مشركون البلطة مسلمون ولا بكيلو لا مسلمون دو بيه وها مسلمون دو بلو كنتا أتوها بلو كنتو زادو كيلو أكو أنا كفيو خدو كي بتعلى مسلمون كيو فعلا مسلمون كيو يرجو دو مبلي مينيمو يرجو مبلي نعملنا إن أكاد يأكل فرو يخافات ولا كي بافعلا فلان كفو بقول لا إله إلا الله على لا إله إلا الله فو نعملنا دو من بيجان ما فعلا أسامة كفنا قني وحال فعلا دي أسامة حالا فعلا إلى أحد كيفا أبدا لا إله إلا الله فوق أحد كيفا أحد كيفا إن هذا ممتسلين بسا إلى مدينة كم وتأسي كلا محمد صلى الله عليه وسلم ko Usama hake do fa halali ko barkatun bata la ilaha illallah ba fa hajanna ba mare faida na ga ko ba kan lo re Allah sila nas so ba de ne ra ban na non so ga di kama ala ya ba kun ko bi jale wala ko bi je wala naam ya zaidu silay ko kuma sita kila ma kila ko ka fa halali كنت لا إله إلا الله فلي كيلو كاها فلي زيدنا تسلا سلون تسوق نو أتاتا كيلا يا كاتا كيلا كوندو كيلا ما ينات ديالا ناتا نكارو لكوزي يكون نكيبا كم مقدو فها أسامة كم بكا نكيبا كم مقدو فها كوا لا إله إلا الله فلي كيلو كو كيلا كبر كاها فلي كو أكا فلي سلا نرقو ناتي كو كيرا كيها سود ميلا كاري il va se mettre à l'école nous silana le nous silande usamo ko kwa silanta le kwa tumba tan ka flo do bro kuntu awa donc on de tata no feside amani mfo yimbe to do afa tele ko ba fala ata ko ngalo aga fo silana le ken aro kunyana na ngatu ila ko kono ko halima fa ko halima fa kan ko ite salo nyaadi ite khalo nyaadi na ba so do be ko nan ta so do be ko قال يا المسلمين لا اله الا الله قوا بينا لا حجته ديلك كيما ممكن ولو اسا قالوا لا تقولوا اسامه كو والله من ولد من كاكتا لكو حكي ولو تسمي اتول ما الله حكي ديلك اسامه اللي با مالته على حاجه سيده اسامه ناتا نمسا نمسولا ماذا سننكي يو أخاف لا إله إلا الله يقول أتخافها ومن بتوفو إتخوفها وسلامنا تسلام إلى وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نم مسلم فلو خفنا تي يهون كما من فقول كبا إذا من فقط إبيبت على الكهنة الله صاحب الحكم له موتكيدا من فقط يو إذا من فقط وفرنا تحت هذا كويجو كوبا فرنا ترى ما فرنا بين فقط أغنى
ولا ببارا أترم لا تدوف الله أنا كان أتمنى سيدا تفهم أسامة كلمة يمكن أن أقول من دين منكم كلا هاتلك قائد تيبه تهلا كيلو دوتو أدين مالا سانتان نساي سانتان نساي أسامة بن زيد جماعة سيمان بتهلا وكيلو سيدنا أبو بكر بتهلا سيدنا عمر بتهلا سيدنا عثمان بتهلا سيدنا علي بتهلا نساي بكيبا بي كبيرو كتا جماعة هلا تاتي سيجها كل لسها كو جماعة فيسا فوقال مخفر كلا استلاي دين الكون توني كان يقول أن تركون نركي بابا كان يجد الشيخ نعم إلى كوكو إنه لخليكم بالإمارة ينك كنت يا كان أسامة كلمة نعم على السيدنا أكاسي سوتو هم سيدنا علي لا إمارة وقته وبه أمير المؤمنين يا كلا وعنده مأترني فديكا وأمير دولة جسير أنت ما منتد والله نامو بوكينا نامو سيدنا علي كلا تهاما سيدنا علي وقته كلا بتتمي سيدنا بكر بتتمي سيدنا عمر بتتمي سيدنا علي كلا تهاما بعد معاوية بتقول أن يقامنا نقام معاوية نبن توتو ساينا ليس تامي نار سوفيا سيدنا علي كايم كويا أسامة كنت ربطا ميرالي كافو موبوتا ميتنتريين بيرم إنت أهل البيت إنت نيفا زيدو بن حارثة البير أهل البيت إنت أسامة لان كان معاوية كري أسامة كو سيدنا علي وعلي والله كو هاري يخاني فنانين هرنا تاكا مبجا تو دارتو نسيبو ngane nema ko bari nte kumen tamita nte kumaka ngamo hakilin na fa aben na fa la ilaha illallah kila to kuma tanya to amen fa ni hata woni so be na ma do be kala na mesi iyo meno de malai kenka ni be bisil mo le kala la jamma ko kala Allahu akbar wa ni ne tambita faida mbala lole jane tumakuta tumadunga nyaso don sala bamba al sabari nga watu bena tambi al sabari nyanjani balonila balu matigiri ya kana taira watu ta al sala hakote nyanjani safari barika kama dia ba tabi Allahumma ya rabbi salli ala Muhammad شهيد العجمي والعربي محمد صبري فدعا صبري وأكد تجلوي نعفنها سوي وأكد تجلوي ولا شيء إلا القربى يعقد باليد يوما وسيلتنا يوما القيامة هباه جنوبي ويمه جنوبي يوم نسري موتي جنوبي ويمه جنوبي يوم نسري موتي جمعة جرائم جمعة بحب
رسولي تمها كبائرنا تمها بجاه محمد تمها سخائرنا تمها بحب رسولي وما جاء الذي يعلو من الفريق محمد أمري يقوم مقام الحمد يدرك موتي أمري يقوم مقام الحمد يدرك موتي قد الله في دارين أنكر سيدي قال الله في دارين أنكر سيدا أنوار ليالي أنوار وأيامه فكم رد الهلا أفوز ببري Tarihalang aku diberi tidak ada pasma menkuali kahulaku wayabu samang kalisaka fihim wawaidaku قد رد حولاه مولى رأيناه شمسا والنبيين حولاه وبدور نور الشمس أكلا من البدر صلى الله عليه وسلم قد أفلح المؤمنون أنت لحق الدنيا كلا مديبو عبد اللطيف بولا واجبولو parce que ite hadu jama kono man kila madu abere ko manna jama wo kono parce que subulala e menno puri boyinke a même ko kila la ko ta ko ko madu ko rasulullahi min awkati fan ako kila fa ma to mu faru waki mo fa kila ni moto jama inde ba de kila na ko la mo si ama betan il a le rendre étudiant et tant de boule bi hakuma ntendi bi o va tan wasa parce que mo ko be bulla na be ko kabira damu to la et olu e be hale le be ke sile mo ko fula le be bulla da memu alaji Bubakari Jahabiti ani fandi ba ke ba et la vida dan de la follow al-Haji Karam Badan so. Après bien fidao bi bulla dimaso même baby le mo. Misiro ba ta. Parce que faut ngada de kisan kan na nyina. Tang Kenya bu. Tang Kenya to fidao bi bulla ja hango be bata kidi ni fidao ento misiri ba to jam Kenya ko ja. Ani bafo de Cissé Kanduma il a mamo la mo legalita al mamo ya tongolo mu fenti bulla ja angol al mamo fenti ngulu parce que il me mo men so ko inde la mansia surtout nous le la mo legalita abati kan na di mo ko ma bi khadi mani men tarata fendi so to khadiya al ko haki al mamo ma
ahadisu madada wala o farandan to go ben bulla ni o tambita mfandi dembo jabi alaysa ja koto ke be haluna sayin akoto ke din fat o fatu atata je ami mo wol bato kura afiki anari no aku ala kita pidawo kala be pidasi ni ngala ni ala kita da ni tirulo se ma kidi pidaso na to ba ta menna sala si jama wala be bunda dantego tamanyo dantego samanyo ala se ga sa go ni simba jama de sago ala ndem ba jakabi ka kumba ani ala surba jabi ka faranta kumba ko ala si ni simba jama ba Karakuto le 14 et le 15 avril. Ça, il y a un projet. Quand il va ici, il va jamal, qui va taper tara. Et bien là, il y a un qu'elle a koto, kakumba bisilo le koto. Ni dans la main soto, fata la main c'est hajaro kemel bien himaji. Kakumba bisilo le koto. Bon, il y a ça là, Mohamed. Le 15 avril. Ça, il y a un projet. O be la di mo sare ki ngi ko la atedari ki ngi mo o le sala la Muhammad yo parce que ni na ta dingira kin na ala ha ko tin parce que mena la ko na kwa ka ya du la mais ke ba be mulla da de la ben o le mo alai sia ku ja bi mo wala mo taram franzida ala ha ko ti alai sia ku da te de ba di ni ja ani lonna ba le de ni ja Asiba na tun tratilo ba so panjang ate paramang da ba kin so ga ko jamain ne aku tu wala ha ke ba ke programmerin di ko mo ko bari sama ni ka ti lu 5 minutes da parce que alay ba ke mo ko mala ko akari ko mala bari ko mo wakti ko ni dia pa na mal ke sa aku pinye mo men da ko mo benala yani alako mbama ni kala bisu ahamel lo ala kuto parce que ante keni ha godul hamen ko iban ben ari mo bon para nata lolo ko alaji burama hamen ko lulu lasu multa sakilo lido no ko na ala jide mo mo ke bisu la ko Allah ko tinye da hali dan te ko le mbula jani e pere ko na bwa kari da mbula parce que les mata do ga da kam mbula na musulu nalu ani nalu ololo ga da te ko mbula ko ngana kala si mbimba mamadu alaji kemadu alaji Ibrahima Fadiga alaji Birbu alaji Sanasi nameni bulal nabi kawando la musolu ololo di sarana ni musa ni tolo kabaro ni beke bi mo ni hakku le bala jama ko wo musolu ala mun ni sina la amen dingalu be meni ne ko to ala ma dinga era dante wala nyento lo ko di tafadi le mulla ali de ma tabi o sata bai da za ko keme fula ku era tabi le beke ali na ale men ya do muta o be ko ra era ti sarana e famili 400 dumbulla ko hadan tege organisation mo ko ni ya hala ko do enta hala ifanam ko ka bisu horomo na barakola kama inga dua itu. Asyik, ini pun mau lulus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kok anisa usaha itu bijak. Musul, kelu dah kirim far kirim olulu mu. Nim memang wolong itigo dan bisile me adino kono. Ibata bodino koka. Mukola dino ne man sa musul mai lo ife.
Sayyidatu Khadija kila la nabi yo folo aga kila sugandi al halo me ana suteni al halo men mo ma wala ro kila parce que l'homme n'est pas coquet qui a été mis à la tour de rang, ni muso ni le coma, homara ou sous le khaï. Et comme muso de mata d'une nouvelle ada et du Koraïchi, homara ou sous le khaï. Ako kite Muhammad, a dit mis à la muso de Tama ou le de la cola, avant l'école. Na Khadija tibare nesta ba je forande kila Muhammad ya Khadija da ko subhanallah kila kulumo gandita awuleta ako Khadija ko nesta ba ako wallahi makan kan Khadija to habizati Allah ite Khadija to habizati Khadija to hande ma mo wala hamburu ka lumena Khadija to hal na fulo ta ga dimma mo wala hambal na fulo lumena ako yo fola wole ako wallahi ka abije bo se tulu musola wallahi do abdu do tulu musola am musola so kini no badi do do musola am musola ana ma valero kana lo bo musola lo ko do mulla kay bata ma mu fereta ako do fele ndibo ali ngaden ngaduai Fatiha itu awal besar. Nah, Fatiha. Ibrahim Fatiha tadi ada Israel semua nak musolu ala barka. Musolu ala barka. Buat kerja lagi. Il est place où il va dire à Fahad que vous voyez. Non, c'est bon, pas bien, c'est bon. Bon, bah, on est ici, il est là, on peut pas mettre place où il va. Là, vous voulez là, il est ici. Mais les filles, ça va. J'ai été invité à la machine, moi, à l'unité. Elle a continué. Dernier mois, quand il est venu au Bota, on va venir au Bouba là. Parce qu'il y a des commentaires déjà. Tout Ali venait de Algérie à Adomo parce que dans la ligne. Doit faire. Il est au Goli. Ah oui, il est. Et Anne, dans la ligne, non le mot, nous avons le bingo. Coubé des temps d'attendre ma femme. Par Baba, à la du Sénégal. Ouais, mon Baba. Arai Sénégal, Bitumodo, ni Kaya, ni Koboke, et quoi arai Sénégal, pour n'y pas aller Sénégal. Mon père Menga, il a dit que Diamant Melo, si le Dimaka. Non, tu n'as pas voir. Non, tu n'as pas voir. C'est la scène. Parce que, arai Sénégal, Jango kono mo wonde na organisation wala sigibo kesio kono idolo keta dolti wallahi e tolo hake ale badira ale seri ale kufia ale mematuke ale membadanso idolo keta bo ke fondation ni sigilati ndoli a foko la ma internet me suo kono ma Bobo, ni ngane koja angolo ka kuzo no boke itolo. Il est dino. Ani dino no dino litega. Ya dino kanu. Parce que ni mo dino kanu. Mu seke. Alta ba fola. Akoni no mo dino je. Ala la dino kanu. Ako mu be kanu dino mu seke ala la ka ti go kanu. Mais à la limite, quand je me casse, on me l'a dit, je me suis dit, il va n'a ni il là mo kanu ata mo le ko ni mbata ni mo ni ala ko ka bata mo ko kan ka le bana kan na kura to wala ase mo ko ata ko mo ko ni alta la pata mo ko ni kan al kana kan ako ko ni ala ho ko mo mo se ka kuntu la kusabu ahum la yasba bi ngere de kala tulo di a fait vero que tu lo mena
nimba ko ala be kala mo do ti ma ho de go ala be na mi tulo to astaghfirullah alazim أقول إن كنت لو كنت سمعه الذي يسمع به يعني أجعل قوة في فؤاده كيف يسمع؟ نسمع الذي أقوله كم على أمير، بل أمير من كذا دين أمير. كم هو أنت منه بس كم أنت تقول؟ أنت أقول. فإن يوم هو سفر دون سفر يوم عليه شيء mais tout le monde va s'y faire comme il faut faire. On va on va que mi filme a dino ko ko ke ka dino na sabati a kan sabati la ga e me dini je e si nya ga bo me dino ko to ka don do fa ni ni da ba do be a dinga be a be da lo silo ale ko fu ya mo do fa wallahi ana si le ni na namu bengi bitu nso baba ndo muso ya alai pake mabimende ja o tata fa kilin tata le dino muiti tonya bintu jabi dinga men besto wallahi safa de nsie do bebe ja ibe mo de men be kuma digindi wallahi mo se na wati ira men ki ke yo ile di wo de sinya go men to tonya ante ke itema a dinga men so fɛn di mɛ n'aw muso mɛ min fɔra n bari muso jɛ ni ko do de sa ko k'a b'a fan kɔrɔ ma ban ban dɛ wolo kɛ yaa mɔgɔ wo mɔgɔ ni a da la e ka min kɛ ala bi sa ala ale ye sɛnɛ ni tɔɔrɔ bɛ bɛɛ k'i la balo kɔrɔ muso ye lolo di fɛ k'i la balo de la a résultat fɛnɛ ti bi dinga mɛ sanko tɛ mɛ mun na lakinɛ ya dinga na tɛ kiri mun na ala sabana bi sabana sabo o ko akabile sigiri ga minti bisa no le diama akila sifanye wala sala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم